Mauni ang mga insurances na dapat required as much as possible kitang tanan. The first one is what you call life insurance. In kaso lang kuwaon na ka ni Lord, aksidente ba ka or namatay na ta, kuwaon na ta ni Lord, maabot ng panahon, ang imuhang next generation, ang imuhang loved ones na ay madawat na kwarta. Ang sakit lang ani guys, medyo sakit siya sa feeling kay kita ang nagbayad pero dili kita ang makinabang. So brag ni saya nga oy, pero again if you are a pamilyado ka, papa ka, mama ka, you would understand the importance of it because you are a parent. Single pa ka dili pa nimo na siya gets. Second kind of insurance is kani pinaka-importante kitang tanan, health insurance. Kitahay surgical benefit, daily hospital income, critical illness, major critical illness, kung makanser ka na kay madawat na kwarta, kay ang makinabang manggod-ani, ikaw. Barato ang hospital o dili? Mahal. Mahal, di ba? Therefore, better makipag-partner ta sa mga health insurance companies. Ikatulo, kani, medyo lain sa paminawon kung pwede na akay, St. Peter. Pagkita lang funeral, St. Peter tayo, grabe po. Pero actually, yes. Kung dili ka ganahan magpakrimit, kung gusto dyan ka magpalubong, kailangan makamupalit og yuta. At least mo na ni siya. Kung mamatay manggod ta, ang burden ba na mabilin sa tong family members, emotionally, they will feel bad because nawala na good mo sa ilahang life. Love man mo nila. At the same time, mugasto po sila. So at least man lang sa kwarta na part, mas kinanata sa pikas na kinabuhi, naagyapon tayo mabilin sila. And lastly, non-life. Kung naakay sakinan, insured or dili? Insured. Kung na kay motor, insured or dili? Ang balay nimo, kailangan ba insured? Mo ni siya ang non-life. In kaso lang mabangga ka, gamay lang imong bayaran sa repair fee because participation lang imong bayaran. Ang kapait lang pod kadaghanan sa mga tao is this, naa sila non-life para silang sakyanan pero wala sila life and health insurance. Sa ato pa, mas importante ang imuhang motor o imong sakyanan kaysa imong kaugalingong kinabuhi. Now, in our own experience, naa mi tulo ka insurances for our life and health sa lahi-lahi na kumpanya. Sa tanan insurance companies, unsay nindot na insurance company. Because tell you honestly, dili tanan insurance companies nindot. Pag abot sa paningil, dali kayo sila. Howd kayo maningil. Pag abot na sa pag-claim, patay. Daghang kayo mga papeles pangitaonon, hanto dili na lang nimo madawat ang imuhang claim. One rule na kailangan ninyo i-check when it comes to insurance companies, ang ilahang capitalization. Because if the insurance company gamay lang ilahang kwarta, gamay lang ilang cash reserves, chances are dugay kaayo ninyo maklaim ang inyong kwarta. Kaya wala man sila enough funds to pay you off. I-google lang ninyo guys ang top 10 insurance companies in the Philippines. Yan naman, they are established, they have a lot of money, and they have the reputation to maintain. In this case, mo ni ang mugawas. Sun Life, Manulife, PhilAm, FWD, AXA, BDO, and ProLife. Kung naamoy kaila na insurance agent, it would be better to have a conversation with them.